Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talib dari 11 TK1. Di sini saya akan menjelaskan ring diagram wiper washer posisi off. Pertama, dari baterai ke Evelman. Dari Evelman menuju ke 40 ampere AM1. Dari 40 AM1 menuju ke ID2. Dari ID2 menuju ke I5 ignition switch pin 1 AM1. Lalu menuju ke IG1 pin 2. Selanjutnya menuju ke fuse 7,5 ampere IG back. Dari 7,5 ampere IG back menuju ke IG relay pin 2. Dari IG relay pin 2 menuju ke kumparan. Dari kumparan menuju IG relay pin 1. Dari IG relay pin 1 menuju ke massa, sehingga di dalam magnet terjadi kemagnetan. Alhasil pin 3 dan pin 5 akan terhubung. Kemudian dari baterai menuju ke fuse permen, dari fuse permen ke 40 ampere IG1, titik 2. Dari menuju titik 2 IG relay pin 5. Dari IG relay pin 5 menuju ke saklar. Dari saklar menuju pin 3. Dari IG relay pin 3 menuju ke fuse 20 ampere wiper washer. Dari fuse 20 ampere wiper washer menuju ke W2 pin 4B. Dari W2 pin 4B terhubung ke W2 pin 3S. Dari W2 pin 3S ke W3 pin 5 plus S. Dari W3 pin 5S terhubung ke front wiper switch plus S. Dari front wiper plus S menuju ke wiper switch plus 1. Dari front wiper plus 1 menuju ke W3 pin 4 plus 1. Dari W3 plus 4 plus 1 dihubungkan ke W2 pin 2 plus 1. Dari W2 plus 1 dihubungkan ke motor wiper. Dari motor wiper ke E. Dari E menuju ke massa. Alhasil wiper akan bergerak lambat dan berhenti di tepi kaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.